which process? Decomposition, oxidation reduction, combination, electrolysis. ଗୋଟେ dry cell ର working Oxidation? କୋଉ reaction ଉପରେ based? Electrolysis. The basic process taking place in nuclear reactor is which process? Radioactivity, fission, fusion, none of these. Question ଶୁଭିଲାନି। न्यूक्लियर रिएक्टर रे को प्रोसेस मुख्यतः हुए? रेडियो एक्टिविटी, फिशन, फ्यूजन, नोन ऑफ दीज। सुबुनी की फिशन फ्यूजन फिशन FUSION नाइ नाइ फ्यूजन नो फिशन। लाखी लाखी साउंड आउची तमरो। नेटवर्क इशू पूरा एठी चालूनी टोटाली नेट काई के जानी टिके आगुरु तो सोशल नेटवर्क भी आसु नथला आसुची कि एबे? ना If water smells bad, then that odor can be removed by adding what? जदि वाटर खराब स्मेल करे ताहले से गंध को आमे रिमूव करि परिबा कोन ऐड करिकी? alum, bleach, activated carbon, deactivated nitrogen. सुबुनी सर सुबुनी किछि? क्यूटी आछी मो सुबुनी किछि? सर फेसबुक इंस्टाग्राम बधे बैन हो जाइछो कोन गोटे नेट आसुनी बुझी परनी न आसले किछि करि हबनी। एयरटेल तो आहुरी आसुनी मोर आजि सर्वर डाउन नहीं सर जो अमानी पुआ बाहर होस तो तू? सेट में बिजी कटेछो ओ बाहा अरे गालुआ कथा अंबानी पुआ बाहरले कोन होला। if water smells bad योनो ट्रैक को सरप्राइज गसिप पे ना then odor can be removed by adding कोन activated carbon activated carbon ऐड कले वाटर जदि खराब स्मेल होउथबो से स्मेलटा दूर होई जाय। Cinnabar is an ore of what? Cinnabar. Mercury. 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 Major portion of the earth crust is mainly consisted of dash and dash. Option हिसाब रे कहबो oxygen and iron, oxygen and silicon, silicon and iron, silicon and aluminium. Silicon, aluminum. सिलिकॉन एल्युमिनियम Silicon aluminum. Oxygen silicon, oxygen silicon ला अर्थ क्रस्ट मु मेटल की कोन किछि कहि नथली तो ऑटोमेटिक एलिमेंट हिसाब रे सबुठ हाईएस्ट अछि ऑक्सीजन तापर सिलिकॉन तो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। व्हिच एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर? Acetic acid. Acetic acid. बिल्कुल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर? यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, नाइट्रेट। Nitrate. Urea. यूरिया मोर देन वन ऑफ द अबव हबो आंसर किंतु पर्टिकुलरली जदि मोस्ट एप्रोप्रिएट कहबा ताहले हबो एमोनिया हैला किंतु यूरिया भी यूज हुए, एमोनिया भी यूज हुए, नाइट्रेट भी यूज हुए तीनटा ही कोन कोन Here. आज नेटवर्क बहुत इशू होची। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट? ऑप्शन हला लाइमस्टोन एंड क्ले, लाइमस्टोन एंड जिप्सम, क्ले एंड जिप्सम, लाइमस्टोन क्ले एंड जिप्सम। लाइमस्टोन जिप्सम लाइप्सम एंड जिप्सम Gypsum. लाइमस्टोन क्ले एंड जिप्सम। क्ले भी रहउची Clay टा strong करे ना। तीनटा जाको थे। द मोस्ट abundant element in earth atmosphere? नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन। Nitrogen. Which acid is used in lead storage battery?
କୋଉ ଏସିଡ ୟୁଜ ହୁଏ? ଏଟା ଅପସନ ଲାଗିବ। କଣ ସୁଗିଲାନି? Which acid is used in lead storage battery? Sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, acetic acid. Oil of vitriol କୋଉଟା? କମ୍ପାନିଅନ ମୋଡ କଣ କଲାଣି ଜଣେ, କଣ ଏଟା? Sulfuric acid. Sulfuric acid is used in lead storage battery. Bronze is an alloy of dash and dash. ବ୍ରାସ୍ ଆଉ କପର କପର ଆଉ ଟିନ୍। କପର ଆଉ ଟିନ୍। ବ୍ରାସ୍ କେମିତି ହବ? ବ୍ରାସ୍ ତ ନିଜେ alloy। ସରି Which among the following is not an alloy? Steel, brass, bronze, copper. କପର Copper. Copper बिल्कुल। Which of the following is used as a non-stick coating for cooking utensils? Perspex, Teflon, polystyrene, styrofoam. ଟେଫଲନ୍ Teflon. बिल्कुल टेफ्लॉन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। Removal of carbon particles from air involves which principle? Removal of carbon particles from air. Precipitation, filtration, electrophoresis, sedimentation. Electrophoresis. ପ୍ରେସିପିଟେସନ बहुत बढ़िया। प्रेसिपिटेशन नुहे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। Removal of carbon particles from air involves the principle of electrophoresis. Glycol is used to manufacture what? Glycol. Nylon, terylene, rubber, artificial silk. ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ Terylene. Glycol is used to manufacture terylene. Chemical properties of isotopes dash कौन हबो? Must be same. ସେମ୍ ମାସ୍ ନମ୍ବର ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଅଲଗା। Chemical properties of isotopes dash must be same, must be different, need not be same, need not be different. Chemical property कौन? Must be same. नॉट सेम Must ନୁହେଁ be same बिल्कुल। Chemical property same रुहे। Similar chemical property ଆଉ different ତାଙ୍କର ମାସ୍ ନମ୍ବର Mass number. କଣ ସେମ୍ ରହେ ତାଙ୍କର ଆଇସୋଟୋପରେ? ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ Atomic number. Atomic number same. ହଁ। Which of the following is the antiparticle of electron? Positron, proton, alpha particle, beta particle. ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟିକଲ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପଜିଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, ଆଲଫା ପାର୍ଟିକଲ, ବିଟା ପାର୍ଟିକଲ। Positron. Positron. The compound used in prickly heat powder to prevent excessive sweating. କୋଉ ଏସିଡ ୟୁଜ ହୁଏ ପ୍ରିକଲି ହିଟ୍ ପାଉଡର? ଡର୍ମିକୁଲ, ବୋରିକ ଏସିଡ, ଫସ୍ଫୋରିକ ଏସିଡ, କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡ, ସଲଫୋନିକ ଏସିଡ। ବୋରିକ ଏସିଡ ବୋରିକ ଏସିଡ ବିଲକୁଲ। କିଏ କହିବ ଫର୍ମୁଲା, କିଏ କହିପାରିବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋରେଟ ବି କହନ୍ତି। H3BO3 NO3 ନାଇଁ H3BO3 H3BO3। Which of the following has pH value 7? H2SO4, HCl, वाटर pure water, sodium carbonate। Pure water. प्योर वाटर Pure water बिल्कुल। Which gas is known as laughing gas? Nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen oxide, nitrogen peroxide। କାହାକୁ କହନ୍ତି ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍? କଥା ଆଜି ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ପୁରା, କଣ କରିବା?
କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମତେ ବି ସେମ୍ ମତେ କିଛି ମାନେ ଭଏସ ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି ଅମ୍ବାନୀ ବାହା ମୁଁ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଟ୍ ଚୁପ୍ କାଟି ଅଛି ଖାଲି ଶୁଣୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଏସ ବାକି ସବୁରେ ଆସୁଛି ମେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସୁନି। which gas is used known as which gas is known as laughing gas ଶୁଭୁଛି? ନାଇଟ୍ରସ୍ Nitrous oxide. ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ Nitrous ନାଇଟ୍ରସ୍ oxide. ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ଆଉ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେ ରିଭିଜନ ନ ହେଇଥିଲେ। ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟକୁ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଜ୍, ସ୍ଲଜ୍, ଟକ୍ସିକ୍ ୱେଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରବର। ସ୍ଲଜ୍ Scrubber. ସ୍ଲଜ୍ ସ୍ଲଜ୍ SLUDGE ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ। କଲୋଏଡାଲ ସଲ୍ୟୁସନରେ ଇମଲସନଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଲିକ୍ୱିଡ ଇନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ, ସଲିଡ ଇନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ, ଲିକ୍ୱିଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ସଲିଡ, ସଲିଡ ଇନ୍ ସଲିଡ। Solid and liquid. ସଲିଡ ଆଣ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ লিকুইড ইন লিকুইড ঠিক ଥିଲା ফার্স্ট লিকুইড ইন লিকুইড ইমলসন। ম্যানুফ্যাকচারিং অফ আয়রন ফ্রম আয়রন ওর ইনভলভস হুইচ প্রসেস? অক্সিডেশন, রিডকশন, ইলেক্ট্রোলাইসিস, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। কোউ প্রসেস? Reduction. ইলেক্ট্ରୋଲାଇସିସ୍ Reduction. Reduction. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଡକ୍ସନ। ଆଇରନ୍ ଓରରୁ ଆଇରନ୍ଟା ବାହାରେ ରିଡକ୍ସନରେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 2Fe2O3 ପ୍ଲସ୍ 3C ରୁ ତିଆରି ହୁଏ 4Fe ପ୍ଲସ୍ 3CO2। Chemical that is used to ripen mangoes: calcium sulfide, calcium carbide, calcium carbonate, calcium chloride। କ୍ୟାଲସିୟମ Calcium carbide. କାର୍ବାଇଡ୍ Calcium carbide बिल्कुल। Nylons are made of dash polyester polymer, polyamide polymer, polyvinyl polymer, polysaccharide। ପଲିଭିଲାଇନ ପଲିମର Poly ପଲିଷ୍ଟର ପଲିମର କ'ଣ? Other option. ପଲିଷ୍ଟର ପଲିମର ନାଇଁ ପଲିଷ୍ଟର ପଲିମର, ପଲିଆମାଇଡ ପଲିମର, ପଲିଭିନାଇଲ ପଲିମର, ପଲିସାକାରାଇଡ। ସାକାରାଇଡ ତ କେହି କହିବେନି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେହି କହିପାରିଲେନି। ପଲିଆମାଇଡ ପଲିମର। ନାଇଲନ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ପଲିଆମାଇଡ ପଲିମର। ହାଇଏଷ୍ଟ percentage of carbon is found in which form of coal? ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ Anthracite Anthracite. बिल्कुल। Atoms of same element having different mass numbers are called what? Isotope. ଆଇସୋଟୋପ Isotope बिल्कुल। Which among the following is the heaviest metal? Gold, silver, iron, copper। गोल्ड गोल्ड बिल्कुल। Calcium salts used as fertilizer is dash calcium carbide, calcium carbonate, calcium cyanide, calcium sulfate। କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ Calcium sulfate. सल्फेट सॉल्ट आकार यूज है। Formic acid is produced by which of the following? Red ant, and white ant, and cockroach, Red ant. mosquito। red Red ant ant. Red ant. रेड ant बिल्कुल। फॉर्मूला किए कहि परियो फॉर्मिक एसिड रो? HCOH. HCOO बिल्कुल HCOO HCOOH। COOH ହେଲା कार्बोक्सिलिक एसिड जोटा। CH3COH CH3COH नुहो ଏଟା एसिटिक एसिड। ये म्यूट कर दियो टिके साउंड आछी। सौम्य स्वाई म्यूट कर दियो टिके ना विजय किए कहूछ म्यूट कर दियो। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆସିଛି। Iodex has smell of which compound? Iodex methyl salicylate, ethyl salicylate, propyl salicylate, butyl salicylate।
Ethyl salicylate. Methyl salicylate. Ethyl बोलते Methyl salicylate. methyl. What is the chemical name of vinegar? Acetic acid. For Acetic acetic acid. acid. Acetic acid, बिल्कुल. Which of the following fuels causes minimum environmental pollution? Diesel, kerosene, hydrogen, coal. Hydrogen. 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 Hydrogen, बिल्कुल. Hydrogen. Biofertilizers convert nitrogen into dash. Nitrogenous amino acids, nitrates, ammonia. Nitrate. 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 Silver gets corroded due to dash in air. Silver रे corrosion हुए काହାର presence में air रे. Oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen. Oxygen. 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 Hydrogen sulfide. 2Ag plus H2S जोटा हाइड्रोजन सल्फाइड हुए Hg2S जोटा की कोरोसन ऑफ सिल्वर प्लस H2. तो सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर. Which of the following is a radioactive element? Cobalt, chromium, uranium, argon. Cobalt. Uranium. 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 यूरानियम. सिंबल कौन यूरानियम रो? UR. खाली U. U. यू बिल्कुल. When iron rusts its weight dash. ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲେ ତାର weight କଣ ହୁଏ? Increases. Bond. Increases. କଣ କଣ? Bond. बढ़िया बिल्कुल increases. Bauxite is used as a raw material by which industry? Iron, aluminium, steel, gold. Aluminum. Aluminum. Aluminium. Aluminium. बिल्कुल. Which of the following is a natural polymer? Bakelite, polythene, nylon, starch. Starch. Backlight. Natural कहली है. Starch. Starch. बिल्कुल. Starch. Starch. Which is a commercial source of energy? Agricultural waste, dried dung, sun, natural gas. Natural gas. Natural gas. Natural gas. बिल्कुल. Natural gas is a commercial source of energy. Which of the following is not a donor atom? Donor atom माने जानिଛ? जे देई परिवो. Electron G. Electron से दे. ऑप्शन हला. ऑप्शन होची फॉस्फोरस, एंटीमोनी, नॉट ए डोनर एटम हला. फॉस्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, एल्युमिनियम. Arsenic. Aluminum. एल्युमिनियम बिल्कुल. Al3+ सुनिथिबो समस्ते. Aluminum. तो aluminum is a acceptor atom. Source of energy that causes least global warming. को एनर्जी सोर्स जोटा कि सबुठ कम प्रभावित करे ग्लोबल वार्मिंग. कोल, जियोथर्मल एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. Geothermal energy. Natural. फसिल फ्यूएल गुड़ाक बहुत कंट्रीब्यूट करती कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. तो जियोथर्मल एनर्जी इज सस्टेनेबल एंड क्लीन. दैट्स व्हाई इट कॉजेस द लीस्ट ग्लोबल एनर्जी. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर. लेक वाटर, रेन वाटर, Rain. रिवर वाटर, सी Rain वाटर. water. Rainwater. Rainwater. रेन वाटर बिल्कुल. Rainwater. Depletion in ozone layer is caused by which gas? Nitrous oxide, chlorofluorocarbon, carbon dioxide, CFC. Chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon. CFC. chlorofluorocarbon for shortcut CFC. କୋଉ ରେ କୁ ସେ କଣ କରେ? Ultraviolet. UV ray. UV Ultraviolet ray. ray. अल्ट्रावायोलेट रे, यूवी रे. କୋଉ लेयर प्रोटेक्ट करे? Stratosphere. ओजोन लेयर. Ozone layer. स्ट्रेटोस्फियर रे अछि. What is the Stratosphere. chemical name of quartz? What is the chemical name of quartz? Calcium oxide, calcium phosphate, sodium phosphate, sodium silicate.
सोडियम सोडियम सिलिकेट 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 कैल्शियम सोडियम सिलिकेट बिल्कुल सोडियम सिलिकेट SiO2 SiO2 नुह कौन हबो हाँ SiO2 खाली सिलिका खाली SiO2 सिलिका सिलिका Na2 SiO2 SiO2 Na2 बाली सिलिकेट SiO2 Na2 Chernobyl disaster is the result of pollution by dash oil spill radioactive waste acid rain carbon dioxide रेडियो एक्टिव वेस्ट बिल्कुल रेडियो एक्टिविस्ट तो से चेर्नोबिल टा गोटे कौन थिला न्यूक्लियर पावर प्लांट कोउठी थिला न्यूक्लियर सेते बेलर USSR एबे अछि यूक्रेन फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर वी यूज व्हिच गैस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील को हार्डनेस को मेटल दिए जिंक लीड कार्बन टिन कार्बन 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 बिल्कुल व्हाट इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी कॉपर लीड टिन जिंक लीड 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 बिल्कुल LPG is mostly liquefied gas हाइड्रोजन ब्यूटेन मीथेन ऑक्सीजन ब्यूटेन 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 फार्मूला C4 CH4 सॉरी है ना C4H10 H10 C4H10 बिल्कुल C4 C4H10 C4 तो एटा अल्केन ना अल्किन ना अल्काइन अल्केन अल्केन केन बिल्कुल अल्केन अल्केन रो जनरल फार्मूला कौन CnH2n CnH2n plus 2 plus 2 CnH2n plus 2 CN2n+2 बिल्कुल अल्किन हला H2n CnH2n plus 2 और 2n plus अल्काइन 2 हला CnH2n-2 CnH2n minus 2 Pterilene is a condensation polymer of ethylene glycol and which acid टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकोल रो कहा सहित रिएक्शन हेले टेरिलिन फॉर्म हुए बेंजोइक एसिड सालिसिलिक एसिड थालिक एसिड टेरिप्थालिक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड ना रे ही आंसर थाए ए टेरिलिन रो हला तो लिन टा जो अछि सेटा एथिलीन ग्लाइकोल रो आसी आ टेरी जो अछि टेरिप्थालिक एसिड तो मु मो टाइम रे एमती मन रखिथिली +2 बेले तो टेरिप्थालिक एसिड इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरिप्थालिक एसिड मिसिकी टेरिलिन फॉर्म हितला हेइथाय सॉरी को जिनसटा यूज हुए टू मेक लाइट वेट ऑफ प्लास्टिक बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक नाइलॉन पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड मिथाइल मिथाक्राइलेट PVC एक्चुअली एटा जे पढ़िथिला क्वेश्चन भूल थिला मोर देन वन ऑफ द सॉरी ठीक अछि उल्टा देखि दउथिले पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी ऐड हुए जहाँ द्वारा प्लास्टिक टा लाइट वेट होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस मिथेन हीलियम नाइट्रोजन प्रोपेन नेचुरल गैस रे helium मुख्य कोटा था कोटा नाइट्रोजन मिथेन मिथेन ni- सीएनजी रे मिथेन था एलपीजी रे ब्यूटेन था ब्यूटेन ब्यूटेन था मोस्ट abundant metal in the earth crust जिंक कॉपर एल्यूमिनियम एल्युमिनियम आयरन सिलिकॉन एल्युमिनियम 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 एल्यूमिनियम हैला मेटाल कहितली जेहेतु तो आंसर हैला एल्युमिनियम ओवरऑल हैला थर्ड रे एल्यूमिनियम ओके जदि एलिमेंट कहबो ताहले हबो ओके ऑक्सीजन थर्ड सेकंड रे सिलिकॉन तो थर्ड रे हैला एल्यूमिनियम जेहेतु मेटाल कहितला तो सेति पे एल्यूमिनियम atomic number of an atom gives the number of what electrons protons neutrons प्रो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
Proton and प्रोटॉन proton electron. प्रोटॉन प्रोटॉन हबो proton. ओनली प्रोटॉन atomic number of an atom gives the number of protons Proton. atomic number symbol कोन Z. जेड z Z. Z. backlight गोटे कोन acid base solution polymer पॉलीमर Polymer. polymer बिल्कुल which of the following is the main compound of voter ink दरकार हबो एबे आगु silver nitrate ammonium nitrate silver chloride ammonium chloride Silver chloride. सिल्वर नाइट्रेट silver nitrate बिल्कुल is the main compound of voter ink nucleus of an atom consists of dash and dash न्यूट्रॉन प्रोटॉन neutron and proton बिल्कुल J.J. Thomson's proposed model of action is generally called dash model cream and cake model Pudding. plum and cake model plum Plum and pudding. pudding model Plum pudding. cream and From pudding model. plum and pudding model बिल्कुल what is known as carbolic acid acetic acid ethanol phenol oxalic acid Acetic କାହାକୁ acid. କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ ବି କହନ୍ତି एसिटिक एसिड ଫେନଲ କୁ କହନ୍ତି ଫେନଲ C6H5OH C6H5OH କୁ କହନ୍ତି ଫେନଲ ଯୋଉଟାକୁ ପପୁଲାରଲି ତ ଫେନଲ କହନ୍ତି କେମିକାଲ ନେମ୍ ହେଲା କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ at room temperature which metal remains liquid Mercury. Mercury. mercury acid rain is caused by pollution of environment by which two gases which two नाइट्रोजन NO2, Nitrous. SO2. एनो NO2 acid. H2SO4. nitrous oxide and sulfur सल्फर सल्फर Sulfuric acid. ऑप्शन ऊपर डिपेंड करुच्ची ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जनरल भाषा रे हेवी वाटर इज डैश ड्यूटेरियम D2O. ड्यूटेरियम 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 D2O. ऑक्साइड ट्राइटियम ऑक्साइड D2O Deuterium oxide. ड्यूटेरियम ऑक्साइड बिल्कुल ऑप्शन रे ड्यूटेरियम भी देथिबो जोटा भूल हे जिवो द गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक्स इट बेसिक वाटर रे कोन मिसाइल को गैस मिसाइल सेटा बेसिक कर दिए बेस कर दिए एमोनिया हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड Ammonia. कार्बन Ammonia. एमोनिया बिल्कुल NH4OH NH4OH कौन सेटा Ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल NH4OH stalactites and stalagmites form due to precipitation of which compound stalactites and stalagmites MgCO3 MgCl2 CaCO3 CaCl2 को कंपाउंड प्रेसिपिटेशन द्वारा No idea. स्टालागमाइट फॉर्म हुए सेकंड कैल्शियम कार्बोनेट एमजी CaCO3 CH. हला द गैस लिबरेटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी मिथाइल एसोसिएनेट Methyl isocyanate. सियानाइड सियानाइड कोउटा कोचो देखो Methyl कंट्रोवर्सी गलानी isocyanate. सिया सिया कौन कंफर्म करो कंफर्म Cyanide. Methyl isocyanate. एटा बहुत सियानाइड बहुत जगह रे भूल भी देई थे फास्ट कथा मु कहि दोची आ बहुत भूल भी पड़ी थांती करेक्ट होची मिथाइल आइसोसियानेट NaTe हला केतरा बुक रे NaDe दी थाए सियानाइड जोटा भूल हला मिथाइल आइसोसियानेट NaTe से फैक्ट्री रो ना कोन थिला जोठी लिखितला यूनियन कार्बाइड Carbide. कोठी हितला मध्य भोपाल प्रदेश. मध्य प्रदेश भोपाल रे केबे हितला 1984.
उन्नीस चौरासी 1984 2 डिसेम्बर 2 ରୁ 3 जाए ही राति रे